हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मन स्वागत अभिनंदन। एबे अनलिमिटेड आइटम हे सारी जोटा कि आपण माने विश्वास करनथले पुणी हैला फाइनली। तो चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कले अगस्त 15 रे 21 रु 47 पूरा अनलिमिटेड आइटम। ठीक अछि। तो एबे एक्स्ट्रा आइटम बा कंपनसेटरी आइटम मिनिमम 3टा मिलियो, 3टा नले 2टा मिलियो फाइनल। तो अगस्त 15 डिक्लेयर हे अनलिमिटेड आइटम, सेप्टेम्बर 15 आमे भाबुछु किंतु मते लागुछि एही सप्ताह रे हे जाय पारे। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ଅଛି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଏସ୍ ଟିଭି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିମ୍ପଲ ଓଏସ୍ ଟିଭି ଲେଖିବେ ଆପ୍ଟା ଆସିଯିବ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର। ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଏସ୍ ଟିଭି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିହେବ, ଘରେ ବସି କରିହେବ। ମାତ୍ର 2-3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପକ୍କା। तुरंत व्हाट्सएप करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे प्ले स्टोर डाउनलोड करंतु।